الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terenganda nancu kuni nasu khanda nasu mama nasu jura. Khairi nyaga Allah. Ado kisiye, ado tangay, ado mahagemme, ado jamu, ado horoma. Oda suda lew. Lenkona al-ghamisa jadi. Annabi ngaketa mundo nakato. Hijriyanga ujune kamo nakati, tan nakati, ado sino siki. Aga jimu octobre kason tampilendo bane 2021 wahen na gambi ngi nyang koten ka masere kunda jawara kunda ala isa jawara kanga oga taw tampille kesi o jabin den kam ma kholada mo ko na alla nyaga bannanum banna tunkanun tunka fonnan cirum fonnan cire sire badama alla kani wari sire badanda halle walla Allah kenne Allah tan khairin shuna ya maga ayallahu khairin shu kinni bonen shu seren kisai ma ya ne kitte ka hamma gade oda nyaga ta to onunga yam pas to onun shu ta magan kutunu yam patu magan yam pasu magan kutun shu lew ana hurunne ma ni nyangure ho gati ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya rabbi arni nema na neman jogi kama bega nema aina jidi bega neman tana aina boga kama na watun ton taga jama Allah ni jaran dana Allah ni sahan dana watun to nyogo iburuga hada ma gunga arna bogi ni nyaka kan ni saga jama watun tentu lew arni shi nyako ma nyonko ne kasron gor ni bagan serebe nga lutte iga joro isoro ngante rek ya rabbi arni bagan sis sokken no kayti mundano golli mundano wiisa mundano kompo mundano yahari mundano yaharu kina mundano ora keso Allah kama arna keso ya gamba gandi bannanya atanga na malaika nunju sigindi me kamaro jinnanu haramare mudabanu asul lew ho di nyaaga i haju igana ho haju kinai anta hona gasini bakka barake do khairi begi ki Allah bange aga ndawanga nami sello logge na wurgi arna qarallemmo to amuna hande arna kiniya qarangunde ke khoto e nane wonni khara mogono ma na tangero kisiye nyana ma gemmenya siru sugo da du wawu liti o duwanda am pammiki Allah wasana ngotanga arna pammi nyara kalenda bayni de ona la nyaga na lato ani de koron tatina ana maganya bana yata bo tagi hanne na harna la to ade arna ko hel arna ki hola to ade na bera gade ngaruda ana haranda ngelengi na wuyun jiidi na sahan jiidi muslimelle menju danganne lew ho gati ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah arna jahannaba to ganda kumbande legana kinyo arna ne wondi kesi hana be gayre atike igana naburu gumen ngari haqqati su ishondo meke asununwa وليس معنى ذلك أنه يحسده أما يقول أنت وكمان خهدا وقبري إيش إذا جينا سوسينا كتا يفتن ينكلي إنا صنع خو بيجاني إيكي كما كي خلمي كتا سنتو يقبل كيكين كين نقول نيجا ورنا نتي كاجدا هو كتا عبا تقولنا لمو نوابا غورا لمو vraiment أنتي تقرأ خير يقولوا ينقصي السينوي mira wasahare kitta ilaga kisini ke mo gobe kundi parce que yimme haga nyaako ali jeune suno keri jeune inte to adu aqidan kaga bo Allah golle nyen Allah kukuni fala Allah na kunya bananu adi kenya fontange ko kenga matungidi ma kenga hotoroni idina nga al jawab una tanda ngani jabe la shakka anna limala khairun kulluhu idha fa'ala sahibu limali ma yanbaghi وأن المال
sharrun kulluhu ida lam yafal sahibuhu ma ida faala sahibuhu ma la yambagi sikka sunday naɓurenni xeeri duuro ñayi naɓurgumengani mogondu naɓure sikkanday bono duuro fitna duuro naɓurgumengami mogontu ke tambani o allah yonkin cuttadiga naɓuren munda sedi sugara bannangari fogamaxame gantan maxa a loxo sorondi sereɓe yaxe ganta bakkadiya kende naɓure ke allah gata xeeri ɓeray bonen xaway de alhamdulillah ho hana hinuɓenuga koyna hinuɓenuga koynanga nanti naɓure xeeri duro naɓurgume ngani moxondu ya naɓuren xeerinu way kuñugona jontong allah ho hana naɓure a suwa munda ngema ken konne warde nanti karenta naɓure munda arañanama kita kaɗa munda wa thaniyan nanti naɓure fasanguntaxu naɓuren ciren ñani hi hillandi ɓe ga koynanga naɓuri gume sene xaraganta hamironandi ay a ngittenga mballa ñankini a ñanki jinga ɓenni e kolla hamironangen kolla wanka bosinanga kolla wa ñakke wuttan maxa ƴexolungama kori ngaran maxa kolla ankalulu kuy menta sagu wa thalithan hi sikkandi ɓe naɓuren fasanguntaxoga koynanga anan mbiri moxo ñaragana nane wondanda haranga lambatte kemme naɓurengana maxa angana moxontu a lambattende wono a maxa warabian naɓuren faydanaxa tandi naɓuri gume muhtaramun fi culli makan naɓuri gume ngaraga dingira suyi daroye ñana kamma saxamo ñana kamma respecte ñana kamma ayugu ma yaxarima wa hamisa hi karagandi ɓega goynanga nanti naɓuri gume machallah wala quwata naɓure xeeri ngay naɓuri gume ngonne magabo nammaxati xonne i ku naɓuri gumuku i xonna xunnangaba i me duru ku wanaxa xa fu xaru kuni xoni e kenta gafa de xonne lawañi ne tuwananga de yo xa naɓuri gume banna a keɓega maxa soron pajungay amma golle moxon paxamuwa naɓuri gumen qonnen loxe ñaani wa dhalika hubban wa tamaan fi malihi wa sadisa e tumulni ɓega koynanga nanti naɓure fasanguntaxu ngaɗa xeeri ngaɗa naɓuri gume ngana hari gare ñako selen cuy halla gatina garna agana hari torompe imati soronga masalanga kurallemenga tayigo fuqarengati iɗigi gajanu ko ñiñu iɗigi ñiñu ige gengengengenge i ñiñu i gajanu i compteni i turiyaw i pandin karen de ida keña kambu e jam gaja ken xawga xamana tiga illu xa i pandin kare ida keña kambu krisunti anka ala yankana gare wala xorjamu gaja xara pandin kare kambunu bannancagunte honkaranga ken batte de a tanke gajanu anke ñiñun cangana i ke gajanu iran kay iran punce ke yimmede angatu kenni mexeñe gajanu kura kenñimme a kam lemu krisunti ala jire wala ku gajanu iya kura hohoɗa antorongadi keti iɗi iɗan kareña yiga huqarengani ita garana keti iɗan punce ke yimme gajanu ndayiga ita ken tongono sugananterenga inna alganiya ida takallama bilkhaba قالوا صدقت وما نتغتمها كنبر أرناه النكنو غايكو جقري أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وما نتغتمها إن الدراهم في المواتن كلها تكس الرجال مهابة وجلالا فهي اللسان لمن أراد فساحة وهي السلاح لمن أراد غتال بيتن قبان قدرنك شكرا بان قدرنك لما ممكن وشافيا يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أروابها وتراه مبغوضا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أزواها شافي حتى الكلاب إذا رأت ذا ذروة خضعت لديه وحركت أذنابها انت من دي تنبيل فتاواو من أجبنا لنك تنبيل تمواني أغنى تنبيل سنبوتوا تمواني شو قال أنت إن الغني إذا تكلم بالخطأ
bannangana digamuti gare qalu sadaqta isudira rajantongon o mana taqtamu hala ma gare ko amma alfaqiru idha takallama sadiqa fuqarangana digam haragana tungunya ko qalu kajabuta inata kenna garana o mana taqta qalu kadabuta annamugule ina tara garna wa abtalu ma qala agara kebe ko ina bonondi inna darahima tinaburum payde filima watini kulliha anga sigi dingira suyi takisir rijala mahabatan nabure nyana gidul lono igonga wa jalalano kallankaku fahiya lisanu nabure nyani nene limani arada fasahatan sirebe gala hindanni fasihul insani haranne henga maringo nabure nga mangana ken kadiga mun ka o famini koni gandiga munu anane ne mahari wase kakko cukuwani wa hiya silahu nabure nyani surumade limani arada qitala daga parenan gaja maka kahawtu maka yidewutu maka labowutu an tokonga bonno naburengam maka ta gajam bonji wam maka shafay kembe tanka kiniya yamshil faqiru atinde sane fuqarenga terne wa kullu shay'in didduhu aro ho honda jamme asuwa kontrunga والناس هذا معه تغلق دونه أبوابها يعني فولا خنيا تقف فقارين كان وتراهم مبغوضا أن فقارين الله عليه سرونغ برئ غدغني وليس بمذنب أنا مهرج مغادا بين ويرى العداوة فقارين غنا الله أو والله غونا انكسرون يحقدي غني لا يرى أسبابها خانت غنا غيسابون الله على سمنها غنا غنيرو سرونها أنت في إذا من يدبر إيه فوان تم حتى الكلاب شافيتي هاي ولنيا إذا رأت ذا ثروة ullengana bannangari dorko silunganga adadu magayan kanandanganiya ani ko qellagana yonko annabu khagana huqari ngari iran kasagonanga mamulli awafiqunanga wasabiya hiyelu mega koinanga nantina bure geri ngai ana jar nyarga nana undanda jarande nadaga jarema jaman palle wasamina hi segundi mega koinanga nantina bure geri ngai alla gana na bugumella gana na fatin qaya na jumundi sahaba ngara dina ngollu ngara kane ay kisini imbe nga jowe kamanta nyana gala arno su kusi imbe nga watasiya hi kabundi be ga koinanga nan dina bure fatangon ta hunga ngani bannan kanjon del lagene bannan ga daga sere su kanjo aga bangabe ina to qagallenga wa ajira hi tamundi be ga koinanga nan dina bure geri ngadam na buri gume sere igana sere be toro nabrugumel la wadde mana batte ken gonni fo honta bakana ko lawo kubar wa thaniyan la hillandi be kono keta nabure mbone bo duna ho hoda me karom piliani amma la bongariya bamburen do banjire ku portable lammi wariya khairin karangay bonen karangay awa ma sha Allah la quwwata illa billah bono be ruga naburen kay aggabe ho hana shughluhu an dhikrillah in kasrat awasiren cugolana bakka Allah hingo ngemmaga agana gabo bannabi angani ni farlan callum karayi ngati mi sidende naragi sallini haqqati nyaadi haramanga sanno hara kombe Allah gode wa thaniya nabure masibo hilandi be gay nabure gume Allah gamande mata an Allah kute nyallono nabure nyanam mo angada nabure ko sere wozare anya honi ken kamanga wa thalithan nabure masibo sikandi suhulatu dhulmi wal i'tidai ala khalqi Allah gananya nabure gume aga mandema an na soron tonya annew amma nan daro soron maga new Allah maga warabian nabure masibo na katandi dundara gundo du kawanta ko bannabe kawantenga duwi bannabe gandara duma kempantei gana daga mu kagu kakul agalay jarante kako nan kotte il faut ganda ga kuni il faut ganda ga ni bangi pourquoi parce que khasiru ngama wa khamisa aw ma sha Allah na buru masibo karagandi Allah ga wana buru mendema anam mungu mene kallengade wa sadisa na buru masibo tumundi bannam pammin nyanga bonta fo qarem pammi ngela na sago janji men mani ko ta wonu ko anta ngarle mon dani bo ka ke hagara kumanne minu mutammi ha maga gejindi bato wada gari ni ma baton ci da nakini ma seren takini aga nari poro mani kita hane ko bannanyan tampinta hukkaren ha bannanyan bittan igunu harnan taguna nyige kiyemu ma igara gande wasabiya hi nyorundi bannam ena buren masibo nyorundi ko hinu nga bakkame al qiyama gumbane fuqaren nyanda anta bannanga gumbane o qare ilmani koroshi qabanna kena boresu anda kita kammo anda do minna wa famina hi segundi tora segundi ba nabure ama sibo segundi alla gam naburu gumende manabure ki khanu yangan kitello no haramendi wa tazian
hi tora kabunde allah gama naɓurugumen ndema tan asini iɗo soroñana me so dunayi kaariɗa keexobo il faut dinke a toxon nangoto kaari kunduwa hayketama kalle ngalle wa ashira toro tammundi ɓe ga naɓurenga masha allah wala quwata illa billah banna naɓuren ka sara ɓe gan kittaga ɓe ñani soɗe gondi boneɗa wooro aɗa wariya naɓuri gumu golñagano ay mi kabila honu yakku iñini bayini ata tore ɓegi kamma ken kadi aga ɓennu ɓuru wa faniyan ngahillani ɓe konnanaaki walla hi sikkandi keɓe kundangatanga kitta ñonkindi angana bannagari anga sunono hoɓe gara wandema nanna ke wara hohana an jonkoy laharay lahara mundu keduna wareneya wallahi billangana capital nu ku hangana anga banna ɓe compesijintema ka ñamante ñiini ana yimmega dallaga kara xempanday wa thaniya saabu hillandi maxa mungo annaɓe ñimme annaɓe ga jaabi kisega kamma raka a teyli fajiri hayru min adunia o ma fiha fajiri ngara kan num filla naɓi tangana kuncalli yiyam baso duna aɗa hohoga duna noxon andaro ke bannaɓe a ñaxengayide duna yimme nda yimme wa thalitha fi sikkandi ɓe gande manam angana bandangar anna maxa wuje anna maxa suno anna fayindi nema kiɓe allah gada kinanga sahangam maxa laxahiyangam maxa arawañini fuqarego ke mbay xenxene amaga xirinni bannayego axay birige ne bareña kamma watten toxe ke banna ke kotagama kori ina ña fuqare ke ay waraɓeya hinaxatandi ɓe gande manam ke xibaare anna boga ñonkinga anna allah ñaaga allah nda banna ke war jaxa manan xa war jaxa qala taala wasi'alu llah min fadlihi wa xamisa hi kargandi ɓe gande mana ke xibaare anna wara antatu hoɓe gani allah gara keña bannay wa salisa hi tummundi ɓe gande mana antatu hoɓe gani allah gaɗa ña fuqare a wañinankenga ña bannanga wacca allah xara bonnowade wa sabiya hi yerundi ɓe gande mana ngana bannanga annan maxa suno annan ɗunge sa kutondo xali ɓe allah ɓe gadi ña banno naho kinnan kotoyi i sembe heti xali ɓe ñaɗa nguru wa samina hi segundi ɓe gande mana anna kalle simmen ɗaxandi wa tasia hi kabundi ɓe gande mana masha allah wala quwata illa billahi annan terinke katta dari sinugaɗo fatawanu hi tammundi ɓe gande mana jangiranto daga bogi hôpitalinga ammugoy naɓurin xibareya daga xaɓuronu ñura naɓurin xiɓare ammugona yewa sowaru thani kesuwo hillandi ɓe gara tiyani faɓankanga iga terra iɗo haɓa tugunda lemmum ɗo haɓa xora lemmum allah wa yingini ima kotuɗu konnayi iya kittenna kake oɗo nan koto kuturuma innati maro ñeme ikende hara sarna sere bawangana sariya ambillaga kittiya golle ikena maron ko bo ina dengi keta yaɓa tugunnu kuɓanum ɓe keñama gemayi i kulle mugante kappiya awa konnoro soronga nanti hayke naga hakoɓe ɓe kunu sasam iɗo hohontame du kolintaku ima ñaati allah a golle kedi toroɓo yo ina hina golle ke wara ixa ñako kuttummoxo iti ɓillaga walla ino tirne aljawab ona tanangani jaɓenga an patugo mberan keɗigame maxan kaba xeeri ñana ankenda xeeri ñati allah sage sumpu daga an pajunga soro ku yegono hay kunnuwa de allah gana kiitanke ngani sama xeeri yogo dabarin nde keeri keɓe amoyenti maxay kunga dabarini mamo yengima xabari allah maari takkendi walla amo yengimaxa xaganta i barañana angana dabari tan ina digamu teyendenoge yo sasa ke xalasiye ñankoto nam xalasiye ñankoto a ñimme xalasiye ke ankoto hina an billaga an bay digamunu soriga nganno ñadi sonin ko ñaɗa an billaga sikkana sere golle a xalasi ma ama xalasi anta sikkana a ñimme gollundi hina laxara kota allantinke tirimini antin tirimini mahamadou gakou xibare anta mahamadou gakou tirimini ali jangana xibare ana besu tirimini a ñimme xibareña allah wa sere xeyi nan danna soro contrôle de xalasiye ñankoto gollun cuuri tongu amma gare ko anke ñimme gollun xalasi fa agana yiga xalasi alhamdulillah rabbil alamina golle moxo ngara soro kuttu ku wara ke kanta a toxiɗi kamannaxa jalla wa ala maxan pa bankam maruxoɓe yendo hisinangen toxonoti kuɗan kudigandambuwa duna hay kunduwa nanta kesine soro kuwa kudigandambuwa hay tongundigamu ñakonno xana ida gare ñangan neyatiya ida hasdaku ñangan neyatiya dagam pajunga de maxa gere gere continue maxanteen fay sakkannoge sakkannan palle hay anna maxa tara de wa faniya nga xillandi ɓe ko nanda axi hoɓe gara wan ndemana annan katu muñini ke golli sire kamma haɓankan ndeman de walla seretana suketan
haranke nangi kesuo ga heti sirebi ga hisire nyane barni soronda ti Allah soronna daga mbutubu ina sikka nan damma nyati Allah hobe gara wande sakka ngen nange haba tugun nange bare am patigun ne kere waji ni me ko anke nga ko tare meke kim pasi dawu awa masha Allah la quwwata illa billah sire o sirayi gumma ya garimma anga golli siren dabarini sorongan tuhumana iga ho kon nanda nan damma nya galasi andanya wosiye nyai saharu benu ga maha igara wande mana annan kontina ngolle kay annan magate en payo sakkanoge sakka halle masha Allah la quwwata illa ho hana annatu nan tangenda nyati Allah وكفى بالله عليما وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا الله وسيتوانا وثانيا هي اللي بيغاندي مانا يكون بغير جنوب نياكيتا كوندوان كندا براجين كيتا يكون بيغاتي نقوم مانغول لكي خلاصي اذا ما كانشه اذا انتهما انكندو براجي يكون له يانغو تكم فاجونا وثالثا هي سيكندي بيغاندي مانا ان ما حلال ناندا ان نانتي هذا ما غوكي الله انت كسني سروكوا seren nan ñimmeɗo allah na campagne de campagne ugade warabi'a hina gatandi ɓe machallah agar wande mana annan maxa gere gere soro kuɗan kudigan kalantangum maxambogan moxondi an pisinanga en kamma an pabankangollen kamma duna xeyitanagollen kamma anna tunanti daraja aɗo toxo aɗo ko hindammunto hadana de yo allah nta soron pirni iganta hokkonnan allah nta soron pirni igaranta hokon nan anga tanna gide ñakarna haranga mañidella kempayi wa hamisa hi karagandi ɓe gande mana annan maxa golle ke wara anna finanti naxa ha keɓe kundo angarono kumaxan kakede angi naxa hana arawañeni allah hay ho tallanka pangar jaxenga ti ken cabunga wa sadisa sabo tumundi ɓe garawande mana hisinontaxu ñananke maxa keedi baraje ngam maxa keedi maxan barajen toxonoti kuɗan ku qalantandigamuru ku hasigintandigamua wa sabiya hiñerundi ɓe gande mana cheitane ana sabu ñamuru nun na mbarti serendo hisiren naxa cheitane hay kuɗan kudigamu sigindina ñaxon kane kundu anna xusantallaga agaɗo inankuma baraje ngaɗo barake wa famina hi segundi ɓe gara wande mana sereɓe gana hi sidenda bari soronga hokkon nanda nan damma ñaati allahy andaña toxomundi e ñaay andaña ɗu koyntaxu ñaay o siri hindo o aari mouhamadou moni haydara gambia kantoro misira ba mariama siri hinun ndeɓe machallah wala quwata illa billah aɗa mi vidéo go dabari nin vidéo deppinne sere o sere angana xeerin ndeɓari soronga hokkon nanda duno oto siri hindanken vidéo a terin kadi angana ken terin ka vidéo deppinne ama hari gillo wa famina watasi an hi kabundi ɓe gande mana annatnadde ke gadi gadunano wonni seɗenderi sorogonda hokkon nanda wa ashira hi tammundi annadi wangenga bonde ala nangara jaga sabariyenga wa sualu thalisu keso wa sikkandi ɓe ga yene hati yani kila yagarim pana walhamdulillahi maka gembe ngiidanaga jammu ngiidanaga a sigi sigiranga a winaga hana a gankaw igo gankaw hoho yani kagu ñagaranda i kiina inta gar lappinayi a wañanida ka kune kena afrique ay yana yagarim pana aɗa yagarim pilla ndi gudoti france ɓange ken yagarim pille andi a hagati inti mukku inti walla na togoti i xabadaɗama hari me wari i kiina ke ɗakani ko konta kinnalloy danaxa yaxare ke bara i kiina taga bara i kena wara ida wara a geta awa sikkidi manta kungenga awa sikkidi yagamu nani hinu ñaga radio socialum kamma idemi gongon katti kiinay tabane atina wara ida wara i tugeti allahy xa sasa xibare ya hay kinunga xibare ya hay sasa xibare ya fagimaxa sasa i kiina saxiya buru kigana message ngari i kiina gana tardi message ke jabini har bita bane hillo isonduma kena xusa suno walla gana hama message ngalliya ina xusa suno axa confiance be gidi kiina naxa intamul ndambono xanuye be gidi kiina naxa intamul ndambono tayib o gara wa conseil be kinni a yere al jawab onati jaɓenga conseil ɓe oga kinnanga annanko tigisintan mbutte keyi anda mugude an kiina xanuyeɓe ga xanaxa an toxo aɗo saxiraxu ho hana ha yindi katta an kiina golli surunga de a mata wammunda a wannaxa hana a saxuntenganga aɗa hoñade igu sire sasa seregana gita malay de soni gonna ko taali yaxu ɓure an pasu compo duroy yaxu ɓure compo duro ñam pasay xankema geɗigame tongon yaxunu yogonu waɗi an nanni compo durondi ayam pasu yaxunu yogonu igu sire na kita sasa igu yogonu hañini hammunda xa kumen xane hu ay
andi ke wammunda wannaka hana awa sikkankirenjuyi angana ken paye ke sunoɓe ga kundo anna bakkaya wa thaniya hillandi hinnankinayi maka kotondinna maka ande ne keɓe gamaka europe dono ken pa torono tiyan caɓu key ketankin kagama hankenkinayi ketan pimbeo atumana minna bo angana ke komo hoore a wure haynankina ken toko europe keɓane karanga inta yani jamuntinaka anta horoma koynayi aganari attamini wakkansikinogo nangen anken kaɓega horoma koynayi angen nammaga lege awañina no jurwa awañinangana message ngaray aɗa manamu ñahi me kam aranta ñabeni anayi ballede hotona suheti wa salisa ye sikkandi ɓe angan kawana ana ke xibar nammu ngay maxa mongoɗa anken afrique yaxaru xa saɓa axa kunca harendi nammu ñiyatanan jabari xaranta mone bakka duuɗi xaranta tora bakka xaɗu kamma ma allah meganaxa ɗema europe kenkuna down town habalunga kummaxa ane kum babalumi sara kulla mone bakkidi xaxa kumɓeɗe waraɓeya hinaxatandi ɓe gara wandemana ke sunoɓe kundanga tawanga anna ke suno wara maxankina gajati ke frai annan pay kate iguɓenugadi yakkun qollontaxi yimmen xo andankemaxo yagari yaxi yaxarim pananigadaga hotanawtu europe nka ñaxuruntuini wara idi warane idi wara jamuya a kira a yilla karaña bana njalle wa xamisa i karagandi ɓe agan xawandemana question anna wara ande neke dan jexiɓare kunu sansa anga to anti xaɓaramame wari xaatin dangariya xem mun anga bi keɗigami haga par nanken torowa nkema xaw contraire ken xawana ñaxalindiya ten neɓe ama hara njaxiyaxen noxoni a tuuri ama hara ngari a hawje ama hara ngari a koro taxuna a koro sikki a wurene mania anda yaxaru ñaɓaga wallahi anga ña yaxareɓe leɓu ngaay ante neke gatu nanti danta hari katini mey yondo hohonaga est ce que a suxunandi non aɗo xaɗanke ñanti kemangar de est ce que le giwañini kemanke fotoware kaɓaxa tacini kuwa xorondaga wa sadisan i tumundi ɓe gara wandemana ke xiɓare kamma kundu sasa anna ke suno wara maxamungo ankina xe europe wa europe down town sembene yaxaru ñaƴi de fankanni yaadi duwantu frais taqriban a 99% nemana hidnati a 6% ana yaxaru ñaada donc maxankina forcé moxo engodi allah gaɗan ndema machallah xanuyenga hinnano saxiraxunga hinnano ante nekeɗi hiisu allah ma wunekinay hina ando yigon nan pate ama wunekinay hina xana ngaremey allah nta ken wunekinay an pay muñi nan nan cabari an xanda tanna yigo ke poussé moxo yegoɗita yigo ke hayla semaine ya agane doore mbange hanken takkatta anken xaɓe hama xayran xunne hanken takkatta ken kuna machallahu la quwata illa billahi wa sabian hiñerundi ɓe gara wandemana ke xiɓaran nan mungay kalle simme ngabondi wa saminan hi segundi duwawu ngabondi hi kabundi anke jenume kena laaɓe an ceno kattantey ne key maxa koni maxa hiɓure sunganneya kattey bambaranungo anga taxa doro wa ashira hi tammundi ɓe gara wandemana ke xiɓar nan mboganga anna durgotanna hay katta yaxaru ɓenu kiinanuga dalla gunne sino tamigataxunu kiinanu mballe anga to ankenga nandanke xiɓare ko kunda i kunte anken pay soyni yaade yaxaru igonu kiinanu hayino kuñaxaru immenu watuxa kati nandi kumpay taxixa xuña igon tan naxa xan message tarni pakkilemmeno waqillemmen tarni xina kori dagan yogonu lemmuñ caare noxu lemmen panu taanu yogonu wakkalla hayɓe yogonu ñikkinan kakedi tora ke imme kamma de an pasiden te kata ha banka yogonu sikka nanti maxa ha bankan yogonu kiinanuxa kanuyi mbalaxu he kanuyangimaxa yinaxa xana kayitin makkitiran dar yini honu kiinanu ayno watte ña hay kayitin pihe xalisin pihe aran dar yini honu kiinanu hay kaso ñaay angatu ankenga nandan ke moxon ko kunjondi nantangana message ngaran kinay bitaɓano hilloga man jaabi ancunonowa gellima gir nantoxantaxoɗanga nannaga naam wa sualu rabiu ke ani question naxatandinga